हाय फ्रेंड्स, शुभ सकाळ नमस्कार। आज वर्षा पाग उठू वर्षा रे बाप चारिआडे खाली वर्षामय काल बैशाखी घेरी जाइछि प्रबल। आमर आज फूल तोड़ा है ठाकुर पूजा पर प्रबल वर्षा। सर कौन कर तमें बहुत कि तोला आमको दब आम तोली नुआ के वर्षा आम फूल सब तोली देला पड़ो देख पड़ो आम फूल तोलुची मुह देखी दो देखा टे मुह तू देखी कह ताहले एबे मामा गला आसतु वर्षा रे फूल तोलिबो आज प्रबल वर्षा होउची करी न करिची फूल तोलिबो आस के वर्षा रे प्रबल फूल इस ओदा हो गली आज आम लेट है वर्षा जो ठाकुर पूजा है ना फूल तो तोड़ू ठाकुर के पूजी फूल तोड़ू फूल कौन आज एत लेट है वर्षा वर्षा रे कौन खुशी लगी मजा लगी मजा एटी बड़ सुंदर लगुच वर्षा ये ला बड़ा बाबू तुम जमा फूल तो ना मत तो थर उठला मो बाछुटा आसी नथला बोली मु दी थर आसिलानी थरे गडेइने थला गाइथले फेर आसी बसिले मेघ पकइले फूल फूल प्रबल हेजी तोरियार अछि सेई तो दी ओदाई तो बाड़ी को जामो तो चमस ने मु बाहर गोटा काटे दी थर खजी मो चक्कर बाहर संगा फूल गाड़ी बिकुर जहार जाई तो छत्ता किए रहला जे सेठी हे बाकी नहीं गला हम सेति के थाउ फूल बाहर सब मंदार फूल कनियारी फूल नाली मंदार धला मंदार हलदिया मंदार देखना बाहर केते मंदार फूल नाली मंदार वर्षा रे ओदा हो जाउछि वर्षा रे फूल तोड़ी होनी एतिकी फूल तोड़ी के आनी कनियारी फूल मंदार फूल नाली मंदार ये होची हलदिया नालिया मिशा मंदार ये होची धला मंदार वर्षा पागरे गाधे फाधे बाबा ठाकुर पूजिले बाबा मुंडिया मारले
छात उपरे के वर्षा हो पूरा अंधार कर सारे मामा भी जी पूजा कर चल वर्षा छाड़ू ना काली है मामा ए ठाकुर पूजा कर छात उपरे ठाकुर पूजा अच्छी ठाकुर पूजा सैला वर्षा का छाड़ी आ छाड़ी लघुचाप होते कड़े से सकाशे वर्षा खाली हो देख तो वर्षा केते जोरे मामा ए ठाकुर पूजा करके क्वेश्चन डांस कर पड़गला ऋषि पड़गला ओ घाटी दौची दिशा एटी कौन करुची दिशा एटी मो पुआ ठिया मो पुअर कान बिंधा होती मो झील एटी मैगी करुची जानी जाइए मो झील किए खाइबा को बढ़िया नाचुची ऋषि नाची नाची माड़ी कैमरा जो कबड़ कर दोनों फैनटा दे दिला जे हाय मम्मा तमे टिके नियो अंकर अंकर तमे खाइबा अंकर आगुआ करतले मार लिया तमे खाइबा तमे खाइबा मो झील ब्रेकफास्ट करके खाऊँ एपी मत भी देला मो पार्टी खुआला आम मिसिकी ब्रेकफास्ट करचु बाय
सरीगला एबे मु गेट पाखु आसिली वर्षा बाहर की बाहरी होनी शीत मध्य पड़ुची ठंडा पवन रोची रमा ये दुकान खोलिकी बस दिशा पदा जाई बाहला ए पदा जाई कौन पाई बाहल वर्षा शीत करनी ओय वर्षा शीत करनी ବର୍ଷାରେ ପାଣିପାଗ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚଟୁ ନେଇ ପଳେଇଲାଣି କ'ଣ କରିବୁ ସେଇଟା ଚାମଚ କ'ଣ କରିବୁ ହାଁ ଏଠି ଆମର ଭାତ ହେଇକି ତରକାରୀ ହବ ଆଜି କି ତରକାରୀ ଚିକେନ କ'ଣ ଚିକେନ ହାଁ ଚିକେନ ତମେ ଖାଇବ କେତେ ଖାଇବ ଦିଟା ଏଠି ରିସୁ ତା ମାମା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଚିକେନ ତରକାରୀ କରିବ ହେଇଗଲେ ଖାଇବ ରିସୁ କହୁଛି ମୁଁ ଦିଟା ଚିକେନ ଖାଇବି ସେ ହଉ ତା ମାମା ତ ମାମା ନା କ'ଣ ତ ମାମା ନା କ'ଣ ହଁ ମାମା ନା କ'ଣ ଏ ତା ମାମା ନା ଦୀପି କହିଦଉଛି ଆଉ ତ ବାବା ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବ ବାବା ନା କ'ଣ ତା ବାପା ନା ହଉଛି ପାଟୁଳୁ ବାପା ନା କ'ଣ ପାଟୁଳୁ ତୋ ନା କ'ଣ ଚିପି ଆଉ ତୋ ମାମା ନା କ'ଣ ବାଇ ଆଉ ମୋ ମାମା ନା କ'ଣ ଆଉ ମୋ ନା ଜାଗ ଏ ମାମା ମୋ ନା ଜାଗ ବାହାର କଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଲ ଗୀତ ବୋଲ କ'ଣ ମାରିବାକୁ ଆସିଛି ମତେ ଚିକେନ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଚିକେନ 1.5 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ହବ ଏଠି ଆଳୁ ଭଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆଳୁ ଭଜା ସରିଗଲେ ଚିକେନ ମସଲା ପଡ଼ିବ ରିସୁକୁ କିଏ ମାଇଲା କରୁଛି ଟିକେ ଟିକେ କେତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ବର୍ଷାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ ହେଁ ଦେହ ଖରାପ ହବନି ବର୍ଷାରେ ବୁଲା ହେଉଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଉଛି ମୋ ପୁଅ ଏପି କରିକି ଇଏ କାହିଁ କାନ୍ଦିଲା ରିସୁ ରିସୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ନାଚିବ ବୋଲି ମୋବାଇଲ ପୁରା ଦେଖିବ ବୋଲି କାନ୍ଦି ପକଉଛି ରିସୁ କେନେ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଲଗେଇକିରି ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ରିସୁ ଗୀତ ଲଗା ବର୍ଷାରେ ବାହାରି ହଉନାହିଁ ପାଗ କେମିତି ଦେଇଛି ବର୍ଷା ପାଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଉଛି ଯେ ଆଉ ବାବାକୁ ବାହାରି ହଉନାହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିକି ଦେଖଉଛି ବର୍ଷା ପାଗ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଥିଲା ବର୍ଷା ପାଗର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ଷା ତ ଜୋର ହେଉଛି ପଦାକୁ ବି ବାହାରି ହଉନି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ବି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।